জানেন বিতর্কিতভাবে অমরণ বই বোঠার চিংমারাম সিনাই হুবরক থাকবেন কেবা বড় বিচিপি খাইকে কিনাকে দনে বেতি মুসা খাইরো বড় খুঁতই বড় বাসন্তই বড় মাইক বিচিতে খায় যেকোন জায়গা পর খাবা খাইনো জায়গা তিপ্রাসা নে অচিত ন রকা খাইনি তিপ্রাসা ন নে থামানি তিপ্রাসা নে মান খানো রিলাই হি বড় কুন ন ছাড়া থাকা आंने कुल जगह पर खनाया बहुत बासन मनो सवा चिन्ह नरेंद्र मोदी बेसारवानी नेता कहम बेताबु राजा कहम तलो अपचिन सिपरक सायो और सुनो नरेंद्र मोदी नेता कहम बोल राजा कहम ने बोलो हाय पन तीन मिनट की प्रश्न बगी बेतन खाइका की प्रश्न बगी बेतन मनो तो कसरका मुंसा कसरिया तो बाउमा ओमाय केनां जों नेशनल पार्टी खाले जों तंलायो অবাইকে চিন বড় যে অস্তিত্ব রক্ষা নেই বাজাই जों অনেক পার্টি খাইলেখিয়া অনেক পার্টি খাইমেন বিসিংতিও তারপরে চিন বড় কোনো মুক্তি মাইনানি লামা কই আং নন মন কন্যানি মুসঙ্গ যে মহারাজা যে মকল ভক্তি খিগলাই যে চিন বড় থানচান দি সামনে চিন বড় তারপর বাচ্চা বাচ্চা মকল কালা খুঙ্গু না থাউন তংসু কেবা ओबा हाइके जदि न निजिनि ब्लक निबागे सिनो राजनीति खाइके के बफने थोकी होय बफने दुकारी रिमोन माके जों जदि न सिनि नेता जदि न खाइ तंगरि के आ नेता आ जे ओ जे बंसर कुनि जने फने मुक्ति मांगला आमर माने न कोइनि मुसुल ताकुगो बखरो नरो मुगु जे आगियो जे इलेक्शन गना हगन के सिनि बरो जे राजनीति खाने बोदलो जैसे परम फनंतन महाराजा फाइसन सेकान जों हुबो जे इलेक्शन गना हगै बागान बाजार मुसुक फालफ्रो जेमन दालाल मन हेकेयै जों आदागा सिट निबागै आदागा रां निबागै अबाके थिसौ जत्त जे आन्तरिक पार्टी खायनो जों हुबो तामनो देगे रां निबागै सिट निबागै खबर बाजलायो फियामा नोनो आं गोबां पद सारिया चिन महाराजा जे फाइकिया महाराजा ने ताबुकै किरिजागै महाराजा ने किरिजागै ताबुकै महाराजा नि नसे फले तमासिउ ने सो पात्र फलनथुन महाराजा हके साइमनै सापौ के बख्रै महाराजा ने पन्यनि चिनि एंति सिरं पन्यनि ताबुखनो रामनि प्रिंस सि सनाम मानियाखौ महाराजा साइतो आं कम्पारमेन्ट खाया गड़ा फलन जुदिसो सय पत्रं नि जोंनो कहका 1 इंच फलन कम्पारमेन्ट खाया नि तिनि किनि महाराजा साइतो न अबरके 100 या दरकासो गसि खाने नेतारनो कनो 100 तङो अबा हाइते चिनि बर ताबु पदनि सिया तंग तंगरंगे फादि खादानि तापके बुखचोरो जों जतो खाबक्सा खा फानसा खयै किनि तपसा दो फारना मुथायन लगे जों कसा किnya ufur nya kornu hinya kece mota wa hablai kini महाराजा नि मथा जे स्नामनि जे आदर्श हाबलाय जों थांचा खलाय बे तेइसो जों महाराजा बोलो कप्लाय खाने ओ सिट जे सबन बसाथन महाराजा जे चोर मनि आ दागना 2023 जों बररो और भोट बुई जोंनि महाराजा नि तिरगनो पास खालामनि ओंथोन आगाबनो जतन खानो कोनि याफोर ताखौनो बखरो नायनो जों बाहायखियो जदिनो बोबो आइनो थाखाय बोबाय थाखाय इनके आबु जदिनो भुइ सालायताबो ननि तिप्रामथारो ताबु छिटसे गनि अनेक किसु दरकार थानाय ना ताखौनो बखरो आंनो मनो साननो जों जेकुनु नेता दरकार थानाय इनके आ नेतानो जों गिरि मांग्रा महाराजानि नेतृत्व जे बरनो अदगा पुतारि निके आ बरबनो आ बरनो जों मारिनाय बुट जदिनो जोंखौनो बुट दिया बनो जों हामते के आवा हाके जदिनो नै चल करेंगे ताको बुखरो न चिंता खाबि नेता मा चिन बर के प्रशासन अस्थिर न रक्षा करि खाने रांगि निबागे लोपन थांगि आबनो ताबु महाराजन तो रां लुक खाने माया रि लुक खाने मानिया बनो बखौनो मन्थनि लुक खरै जेखुनु बंग खरै महाराजा सारा महाराजा गै
chini ishwar ni dagi mungbai chin ti prasaro kap bai mani ando mani ishwar khaname mohar gan chong rohar mani aba hayung to ka 150 je chin ti prasaro oti sono mohara dasara sonotei phegmani lama khrei amon dengino যে নেতা যে সকল নেতা যে কোন জায়গায় অদল কাঠেন আজাগা জন সাধারণ ফাইকেন তারপরে পুকুর লামা চিনি নরেন্দ্র মোদী সিনাই হুপর ফাইকেন কেবা ওর বিজেপি খাইকে কিনাকে জনজাতি মোর্চা খাইয়ের বড়নি খুঁতই বড়নি বাসন্তই বড়নি মাইক বিচিন্তে খাইয়ে যে কোন জায়গায় সভা খাইনো জায়গা তিপ্রাসা ন অচিত ন রকা খাইনি তিপ্রাসা ন থামানি তিপ্রাসা ন মান খানো রিলাই হি বড় কোন ন ছাড়া থাকা आंने कुल जगह पे खनाया बोली बासन बोलो सो चिनी नरेंद्र मोदी बेसारवनी नेता कहाम बेताबु राजा कहाम तलो opposite सिपरक सायो और सुनो नरेंद्र मोदी नेता कहाम बोल बुंगे राजा कहाम ने बोलो हाय बोले तीन मिनट की प्रश्न बगी बोतम खाई क्या की प्रश्न बगी बोतम में तो कसरका मुंसा कसरिया तो बाउंगा ओमाय केमान जोंने सोल पार्टी खेले जों तंलायो অবাকে চিনি বড় যে অস্তিত্ব রক্ষা নেই বাজাই जों অনেক পার্টি খাইলে কে অনেক পার্টি খাইমেন বিশিংছিল তারপরে চিনি বড় কোনো মুক্তি মানানি লামা কই আং নন মন কন্যানি মুসঙ্গ যে মহারাজা যে মকল ভক্তি খিগলাই যে চিনি বড় থানচান দি সামানি চিনি বড় তারপর বাক্সা বাক্সা মকল কালা খুঙ্গু না খাউন তংসু হেবা অবা হাইকে যদি ন নিজের ব্লক নিবাগে সিংহ রাজনৈতিক খাইকে রেখে দফনে ঠকি ওই দফনে ঢোকারি ওই মাকে जों যদি চিনি নেতার যদি খাই কাঙ্গে রেখে আ নেতা আ যে ও যে বংশর তুমি দিনে ফলে মুক্তি মাংলা আমার মনে নলো কোন মুতুল তাকুরো বখরো নরক মুগু যে আগিও যে ইলেকশন গনা হঙ্গে চিনি বড় যে রাজনৈতিক খানে বদল जैसे बड़ों फलन महाराजा फैसन सेकंड जों हुबो जे इलेक्शन गना हंगे बागान बाजार मुसुक फालफुरो जेमन दालाल मन हेकेयै जों आदागा सीट निबागै आदागा रां निबागै अबाके पुलिसजों सब जे आंतरिक पार्टी खायनो जों हुबो आं नो देगे रां निबागै सीट निबागै खबर बाजलायो फियामा नो आं गोबां बक्सारिया चिनि महाराजा जे फाइकिया महाराजा ने ताबके किरिजागै महाराजा ने किरिजागै ताबके महाराजा ने नसे फुकले तमासिउ ने सोल पात्र फलनथुन महाराजा हेके साइमने सापौ के बख्रै महाराजा ने पान्यानि चिनि एंटी सिरं पान्यानि ताबकनो रामनि प्रिंस सिसनाम मानियाखौ महाराज हाइतो आं कम्पानिवाइज खाया गड़ा फलन दुदिसो सोय पत्रं मनि सोनो कायगा एक इंच फलन कम्पानिवाइज खाया निथिनि किन महाराज हाइतो न अबरके हांदगा बरकासो गसि खाने नेतारनो कनो हांदा तङो अबा हाइते चिनि बर ताबु पदिनि सिया तंग तंगरंगे फादि खादन तापके बुकचोरो जों जतो खाबक्सा खा थांचा खनि किनि तपसा दो फरना मथायन लगै जों जता किnya उफुरनिया कर्महुनिया केचिं मोठा व हाबलाय चिनि महाराजनि मोठा जे स्नामनि जे आदारजों हाबलाय जों थांचाक लायो बे तेइसो जों महाराजों जों कप्लाय खालामनो अ सिप्त जे सबन बसाथों महाराजा जे संमनि आ दागना 2023 चिनि बररो अर भोट दुई चिनि महाराजनि तिरगनो पास खालामनानि ओंथोन आवाबनो जतन थानो कमियाफोर ताफोर बखरो नायनो जों बाहायखियो गदिनो बोबो आइनो थाखाय बोबाय थाखाय इंगे आबु जदिनो फुइसालाय थाङो ननि तिप्रामथारो ताबु छिटसे गनि अनेक किसु दरकार थानाय ना ताफोर बखरो आंनो मनो सानामु जोङो जेकुनु नेता दरकार थांगोन इंगे आ नेतानो जोंनो गिरि मांग्रा महाराजनि नेतृत्व जे बरनो ओ जगह पुतारि निखे आ बरनो जों मागराय बुट जदिनो जोंखौनो बुट दिया बनो जों हामते के आवा हाके जदिनो नै तो करेंगे ताको बुखरो न चिंता खादि नेता चिन बर के प्रसंग न ओति न रक्षा करि खाने रांगि निबागे लोपन थांगनि आबनो ताब महाराजन तो रांग लुक खाने माया
iri bo lop khai manya bona bo kuno monthing bo lop krai je kuno bo bo krai Maharaja sara Maharaja gai chini ishwar ni dagi mumbai chin ti prasaro kap bai mani ando mani ishwar khalame Maharaja chong ro mani ama hayin to ka yo 150 je chin ti prasaro artist no Maharaja sara chotei phekmani lama krai amon bangino যে নেতা যে সকল নেতা যে কোন জায়গায় অদল কাঠেন আজাগা জনসাধারণ ফাইকে তারপরে পুকুর টিপ্রাসানো আমি টিপ্রাসানো এই তগেন জায়গা কমলাখা আমার বাগিন তিনি মহারাজা ওয়ান ছবে তিনি কমপ্লেট বারো 19 জাতির বানকি ওরান বাগে দোকাশন মেসিস রিকাজে চল থানচা মাননাই থানতানি খরান খাই করে গেছে তিনি বড় যত তিনি অস্তিত্ব রক্ষা নাই নাই তিনি মহারাজা ভাই চিনতে প্রসরক মাথায় মামিয়া তলে রচারি খানবই তিনি সমস্ত যত রাং পয়সা দিনু খিবই দিনু আগে চিনতে প্রসরক ভটারু না এই সঙ্গে কাকলো পুকুর আমার বেলা তিনি অনেক বছর প্রায় দীর্ঘ 75 বছর তিনি বুঝি শাসনে লাই তলে তিনি অবাহে কি সাতক জন্মান তিনি বড় ইয়াকুন ইয়াফাতলা হাবলি তুমাই তাবুক অবাহে কি যত বড় বিভ্রান্ত হয়ে তিনি মা তঙ্গু তারপরে বছর তিনি অর্চিত কোনখানে করে তিনি ছিপেন আমলব তিনি বড় গেঙ্গত হয়ে যাব সেই যে কোনো তিনি বড় কাহিনী কথা যাব রবীন্দ্রনাথ ছোট কথা যা করেছে আজ আগা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হলে তিনি সাগর অবহাকে তাতার প্রচার খাইনি কম তৈরি হচ্ছে সিপিএম খাইনি বড় সেই তাবুক অবহাকে না তিনি বড় রত্ন তিনি যে বিজেপি আইপিএস সরকার যে ফায়ারম্যান তিনি বিষয়টি বেতন মন্ত্রী কাপেন ছোট কথা যা মানে বড় কোনো জাস্টিক রাই उनका चिंतनी अब हके चिंत जास्टिक करने लगे महाराजा बोलो कैसे में चीज हो जाए फांसा तुंडी दो तो जाना ना चिनी कहम चिनी ये जास्टिक बन खानाई अब हके चल मैं भी चल अब हके चल सारा दिन सारा बॉक्सर चिनी बोरो कुमार खाई अब हके लोग डिफेक्ट खाई चिनी बोरो कुमार जे क्षमता हीन दो तो जाना चिनी उनको क्रिके तंत्र मने दायित्व हीन के तंत्र मने अब इन बेगना चिंतनी चिंत गड़े फिर माचालू चिनी महाराजा ने उठे के दिल्ली चिंतनी थांगा जा काकरो पुकरो अब इन बेगना आंध्र में और किसानों मुसंगो थांचा हंकेचे चिंत थांगा चिनाई थांचा करे और पूरे पिसापी मुलाय करेंगे चिंते बंचरन तेल लामा करेख्या आवन बगिशी चिंतनी वो है के যত জাগানো বাজার সবর খালে চিনি বড় রত্ন অবন বিশিকে সাবান গেছে মা খেলাইও তারপরে পুকুর খানাবো চিনি মঙ্গল খানা যে বাসে বেড়ে আরব চিনি প্রমথনে পাট বিশ্ব অপাট বিশ বুঝকাঙ্গ ন্যাশনাল হাইওয়ে রোড पे খানাবো চিনি সেটা যে বিকশন খালাই বড় আইন দিল্লিও তংকরিঙ্গে চিংজাঙ্গো চিনি যত চিনি ভাষা কোথায় বাড়াবো আমচাই जों অবাকে ফরন এসে ফরন ফরন চিনি ফরন যুক্ত অঙ্গ চিনি দিল্লিও যত না চিনি অপক খনর লগে লেভেল বিশিংকে চিনি যত না তবে রেডি লাইজা কারণ जों যত না সাইমানো চিনি বড় অবাকে जों যদি না ফান্তা কুরি খেলেনকে চিনি বড় তাই ইয়া নাকি जों মুখতে বিজেপির সবকা বিকাশ নি যে সামনে मिसकॉल निकाले चाकरी माने भूल और मिसकॉल दिबो चाकरी कोई दिको और मिसकॉल चिकरी के ताबो काय ताई से चिनो ना ताबो चिन तिर फरज जबो बरक साइकेल नर आगर ताबो थांगेनो हरदिबो सादिबो बिनार बरक थाकलाय बबे मालायनानि बिरबाव प्रोग्राम खैमानि सालसान साला 3-4 प्रोग्राम खायो ओ गे थाना सिजारिनान बाङै थानजाव तमनान बाङै गेदार दिबालन माननान बाङै बतिनि खरान किसाय तामरा खरा बखरो একমাত্র দিন বাড়িয়া তিনি দেশ তিনি জাতিনি ভবিষ্যৎ দোকানি ভবিষ্যৎ নিলাইছে তিনি খবিতাম তাকরে বকর আইন বাঙিনো জরাও তিনি দোকানো রাজনৈতিক খাইনানি জরায়া থানচান্নান জরা ফিয়ক জান্নানি লামাও সংহিমে ফিয়ক জাগনানি সে দামিনা মান্নানি জরা সে তাকরে বকর আইন বাঙিনা গোসা কুফর কর্ম হিলাইয়াও অবশ্য থানচানা ফেনাই जों साइमानो
जों যখন চিনি মানফানাय চিনি সেই আলাদাভাবে চিনি হাও চিন সাচন ফাইনাय আপনি নিন্দে পারো তাম দল খাইনানি যে দল নों খাইনাय তনসরি আপনি চিন দফাতে কমাল গোয়া আপনি বিজেপি খাইনাय সিপিএম খাইনাय কংগ্রেস খাইনাय তৃণমূল খাইনাय যে দল মুসলমান খাওয়ায় তনমানো কিন্তু जों दाबो आ जराया आबन बांगि सुंदा फानो क कुताना बांगि सरो फायो थानसा फाइबाय चिनि जों बुमा ग्रान खरां थानसन खरां गेदार दिपालन সেই যে সবার খরাং হচ্ছে यात्री बाराबो फाइबो जों दा फानो फिलबनेन लामा थांगारे जों साइमानो जोंनि ও রাজ্য 2023 চিনি ব্রাহ্ম থাসারাতে কোনো সংবাদ করে সরকার পরিবর্তন ও জরানো চিন মুখ্যন কাইসে দङ কাইসে জরা চুন্দ ও জরানো চিনি দাবিল জাতীয় দল মানে খাই অঙ্গাই চিনি সমর্থন বলনি নাঙ্গো সঙ্গে দাবিনো বড় বেমার নাই আইন মানে বুবাগ্রাসও যে দিন লিখিতভাবে চিনি দাবি গ্রেডার টিপালেন দাবি মানিয়া সাক কোন আপোষ করে কোনো কম্প্রোমাইজ করে जों केवल কোনো অ্যালায়েন্স সংলা তিনি তো সাইন দাখরা বুকরো তিনি এমন ভাবে जों সাইমানো যে দিন কম্প্রোমাইজ সংলা যে দিন जों বনি তলাক লাইকা আপনি চিন্তা পাবো সে সময় হাইভাবে বিভাগরা তিনি আসে তিনি ও রাজ্য তিনি 2021 নিসিনি তিনি থাকবে একাই তিনি সেই যে গ্রেটার চিতালেননি সেই প্রচার আলাইনি তিনি থাকলে একাই খাইতেন শুধু তিনি পাওয়া বাইরেও তিনি খাইতেন দাখরা বুকরো তিনি দিল্লি থানার তিনি খরাংটি সারাইতেন তাদের অলরেডি দিল্লিও গ্রেটার চিতালেননি जों फाइनो और तंगै खनाबो जोंरो बासायो गायसा सिटिं रेलवे स्टेशन दङो जों चिकन सागन खाइलायनाय हाइफानो आबो चिकन साया दाखुरा बुखुरा आबो चिनि সেই যে দিল্লিयाव थांमानि बाय बाक्सा जों बर खरां সেই যে दिल्ली बाय आरो खरां मानजुमानि आबोनि गायसा लामानो दाखुरा बुखुरा हाइनो बागै फाइनो जों थांसा सारा जों फिरजाङो लामा गोरों जों अनेक थकजाखा अनेक दलनो जरानिका सिपिएम 35 বছর 10 বছর 25 বছর রিনাইখা फेमा दफा बे बरय फुरै अंखा जों बैनो बिरमानो थांनो नांगौ जों दाबो बिजेपि आइपिएफटी सरकारनो रिनाइखा बोसोरखौ चिन बरमनो गाहाम कक सायै दिनै आरो जतनो माने बै केबो गरि दंला साख्रि माय दंला आरो हाजिरा তিনি সব পাইনাই হয়েছিল বড় ভোট দিয়েছে 2000 টাকা রেগানি মজুরি ফানাই 200 দিন নাই ঘরে ঘরে রোজগার এক বছরে 50,000 যুবকরা চাকরি নাই যত যুবকরা মোবাইল দিছি নাই এই যে 10,323 জন নমকাই পার্লামেন্টে যে সংশোধন খাইয়ে বন চাকরির যে কাজ নাই আর হাইতে তিনি সাই তিনি দিকে দিকে ভাই কমান্না প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ও রাজ্য হলো আর হাইকে তিনি যুবক काम कर्मचारी तारा चिनी सामु खाइसानाय रंथुन जतनो तिनी मुखा से जे जुमला गिरी এই যে ঠগাই ছাও আর একটা ক্ষমতা দখল খেমানি আ ও হাই দলমসিং জরানন কবলিয়া 23 নি যে পাইপার চবা আ চবান গানি চিন পিয়ার মত নাই বুবাগ্রানি খরাঙ্গনো চিন খরাং মানজলাই 23 নি যে পাইপার চবান চিন কপাই নানি ओ लामावनो जतन फाइबेनो आको कुसारियासा खाइ एसें सासिवानो विभागराय लोथों ते ब्रह्मथाय लोथों जों ग्रेटार टिबलनो दाखिन मानसिथों ओ जे उन्द नागरिकत्व संशोधन बिल आबोनो बिरोधता खायनि हिंजाकेनो बसाइमागा आमखाय दफा हामिया उन्नन दिगि थांनाय अबोनो जदि आं समर्थन खायै आं कांग्रेस नि प्रेसिडेंट तंतो खांगाय दफा कमर नाय आबुन बांगि बसनि लाकारि फाइ সেই दफानि সেই फिलबजांनि लामा ग्रेटार टिपालेन सारा सन्ते चिनि हाव चिन शासन टिपुनि मांगिया आबुन दाबोते सिपिनि ग्रेटार टिपालेन जों साइमानो चिनि एबिसि थिगनो जों हाबां 2021 सना मानका एबिसि तामतं तामो खवादा दं जों तागराय एबिसि 5,000 কোটি টাকা বাজেট খাই রহমানি মাত্র 619 কোটি তিনি আর বাজেট ঢোকা ওই 5000 কোটি টাকা সংসানকা চিনি আমচাল আমা আমরা তিনি নির্মাণ করে কাহাম চিনি রন্নক করে শিক্ষা ব্যবস্থা করে বড় এই নির্মাণে মাই মা বন্যা সেই যে পরিকল্পনা খাইয়ে আমরা যাতে
भविष्यत जों ग्रोब ग्रोब एडिसि आबो बिसिंखौ सामोन खालाय जों बर'नो आ लामाया गाहाम लामायाव होनानै आ सामोननि बागै बाजेट खालामनानै मात्र 5,000 कोटी टाकायाव 619 कोटी टाका दिनै जोंनो बांद्रि रहकाय बिसिनो आबो बिसिनो प्राय 450 कोटी टाका বেতন মানে কর্মচারীর 450 কোটি টাকা বেতন নিকায় মাত্র 150 কোটি টাকা 160 কোটি টাকা ভাই আছে এডিসি এরিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 100 ভাগ নিবিসি 70 ভাগ সে এডিসি অঞ্চল ও অঞ্চলে বাইকে উন্নয়ন খাইলাই তিনি আজ হাইকে ছিল সুযোগে তন্মান যাবো একমাত্র রামাদানো তিনি হাও চীন শাসন আলাদা চীন বাংলা রাজ্য সেই যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন আলাদা রাজ্য খাইমান কাঙ্গাই আফ্রিকালে চিনিয়াগো বেবাক খাইলেন ক্ষমতা চিনিয়াগো ফাইনাই আ দাবিনে সামিছে তিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন চিন মাসানো আরো বাইকে সম্ভব ভারত সংবিধানে আর্টিকেল 2/3 সেরাই সেরাইকে সিয়াত্তর ও ভারত সংবিধান নি রাইডে সংবিধানে 2/3 ধারাও তিনি সেরাই সেরাইকে সিয়াত্তর 2 ধারাকে সিয়াত্তর শুধু ভারতবর্ষ নি হাইয়া ভারতবর্ষ নি রাজ্য বিদেশ নি কোনো রাজ্য যদি ভারতবর্ষের হাবনানি রাখা যায় সংবিধানে 2 ধারা মোতাবেক আর রাজ্য নেব তিনি ও দেশ চিন্তা করবানো আবার সিকিম হলে कैसे राज्य देव आगे भारत बेतमाया अब हाइके सिक्किम में तुम्हें इसे आर्टिकल 2 मुताबिक तुम्हें ओ भारतवर्ष तुम्हें चितक मान 1975 साइमन आमनो करे ओ राज्य मुख्य कताल राज्य तेलंगाना 2014 थाका आमन सिगां तुम्हें से जब छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड যেটা স্নামজাখা ও স্নামজাক মানে আর্টিকেল 3 নিবিসিংটি স্নামজাগো আর সেজান তো সেরাই সেরাই কোন ও ভারত সংবিধান মোতাবেক ভারতবর্ষ কোন রাজ্য করে মনে খেয়ে আর রাজ্য না দেখিছা বিভিন্ন রাজ্য ভাই দামি তো কাইসে কত না রাজ্য খাই নাই নজরে একটা রাজ্য না সেখানে 2টা 3টা খাই নাই আব ভাই যদি খাই না নিকাই সংবিধান 3 ধারা মোতাবেক আবো সেরাই সেরাইকে সংবিধান সিজাক্ত আর্টিকেল 3 অফ কে সাই মানে আইন মোতাবেক না সঙ্গে তুমি আর সেই যে গ্রেড অফ ডিপার্টমেন্ট আলাদা ছিল রাজ্য তুমি সামলাইতে আইপি তোর যে আলাদা রাজ্য সামলাবাই তুমি সামলাবো ফেলে তা করে বড় বড় আর্টিকেল 2-3 সঙ্গে গ্রেড অফ ডিপার্টমেন্ট সামলানোর সংখ্যায় এডিসিনি ফাটারে বচিন বড় প্রতিষ্ঠা সংখ্য আবার রঙে চুচি দাবো তা বটলি রক আবার এডিসি খবজা গিয়া চিনি একটা সিপাহি আর হাই জায়গা আবার খবজা গিয়া গোবাং মত আবার হাইসিন বড় জায়গায় তলু জেনারেল কলাই তন্দাইছা আমতি রমদো গ্রেড অফ ডিপার্টমেন্ট সিনামান বিসিনে খত মানে বাগে চিতক নান বাগে আউন মানসে গ্রেড অফ ডিপার্টমেন্ট সিন বুনুরু তামকে আইপিএফ এর যে সম্মানী ডিপার্টমেন্ট ইচিনি গ্রেড অফ ডিপার্টমেন্ট শুধুমাত্র আরো শুনেছি ফেলাই ফিয়াবাও আইন অঙ্কাই 2-3 ধারা আবো সেম একই ন গাবনো जों दिनै ও দাবিনো মাননান থাকাঙ্কাই जों যদি জাতীয় দল বাবাকাই ইলেকশন ফাইভন ধরুন जों ठगी जाखांगौ जों যদি আরো হাইকে রাংরি নিবাগে পথ নিবাগে ठगी जावै तंगांकाय जों किन्तु चिनि दाबिते मानग्रा ताकुरा बुक्र बिबा ग्रामीण बागिन पथ न वानसुगिया जों वानसुग लाइबेन थांनाय 2021 তিনি চিনি বিবা গ্রাম এডিসিনি সিএম মঙ্গনে বন অংশনাই সিএম চিনি এডিসি চালকনাই তামকে ব্রা পদ্ম নাইয়া বিনিয়োগ মাত্র দফানসা আপনানি দফানি বাঙ্গি চবাক হই সারা ভারতবর্ষ চিনি খরাং जों সাইমা চিনি ত্রিপুরা হাও মাত্র 3 জন এমপি দল বুদ্ধসাই 2 জন এই রাজ্যসভার খরচা মাত্র 3 জন আমন বিশিষ্ট ত্রিপুরা সরকার খরচা তিনি রেবতী কুমার ত্রিপুরা চিনারনি এমপি দ পার্লামেন্টে থালে পার্লামেন্ট মেম্বারের কাছে ও চিনি 13-14 লক্ষ চিনি দফানি প্রবাচীন দফানি দাবি আর কক সামানি চিনি খানায় রাখরে বুকর তিনি হাইনে বাংলাই চিনি আমরা রিয়াসার নাই जों सिनामनो नांगौ बिबा ग्रामीण थांनाय 2021 डिसेम्बर मासाव যখন সেই যন্ত্র মন্ত্র থাকবো সারা ভারতবর্ষের গোबां एमपि आम आदमी पार्टीनि फायगा शिवसेनानि फायगा
sei Asamni Borok Thanga abake गोबां एमपिफोरनो बोथोर आरो कक्सारि जोंनि समर्थन आलायखायो आबुनो पार्लामेन्टआव फन्टे সেই কক বিচারিকা তাকুরা বুকুরে আমাকে সারা ভারতবর্ষ পাঠাবো বাহাকে চিনি গ্রেড আব্দুল কালাম মান্নারি অরে চিনি হাও চিনি শাসন কি ভূমিতে ওনারি আগুন বাংলা বসাই করুন তাকুরা বুকুরে